अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बुक रिव्यू पर है। बुक का नाम लड़कियों की डायरी, राइट बाय साबिर चौधरी। बुक की बेस्ट लाइन्स। जो शख्स बड़े बड़े दावे करे और हद से ज़्यादा झुके तो उस पर कभी एतबार ना करें, क्योंकि बड़े बड़े दावे करना और हद से ज़्यादा झुकना दोनों धोखेबाजों की निशानियां हैं। याद रखें कि छोड़ने की तकलीफ़ चाहे कितनी ही शदीद क्यों ना हो, मगर वो वक्ती होती है, जबकि तकलीफ़ दे ताल्लुक़ रखने की तकलीफ़ मुस्तकिल होती है। बर्बाद होना कुछ नहीं होता, कमज़ोर इमारत जल्दी गिर जाती है, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि गिरने के बाद जब वो दोबारा से नए सिरे से बनती है तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती है, जल्दी नहीं गिरती। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का ज़ख्म नहीं सीता। मुझे इस लड़की को देखकर ख्याल आया कि लड़कियां भी कितनी अजीब होती हैं। ये सब कुछ सीख लेती हैं, जैसे मेकअप करना, आला ब्रांड के कपड़े, जूते, हैंडबैग इस्तेमाल करना, खुशबुएं लगाना, सजना संवरना, खूबसूरत बनना, मगर वो ताल्लुकात बनाना नहीं सीखती। जैसे कोई भी लड़का लड़की को धोखा देकर चला जाता है। हम जिंदगी में बेशुमार ताल्लुकात बनाते हैं, मगर कोई भी शख्स खुशी से जहरीला ताल्लुक नहीं बनाता। जहाँ बहज़ औक़ात बहुत एहतियात के बाद बनाया गया ताल्लुक जहरीला निकल आता है, वहीं कभी कभी वक्त के साथ साथ सेहतमंद ताल्लुक भी जहरीला होने लगता है, क्योंकि जहरीले ताल्लुक को तोड़ने या ख़त्म करने के लिए एक ख़ास ताकत की ज़रूरत होती है, जो हर किसी में नहीं होती। सच्ची माफ़ी या सच्चे वादे और झूठी माफ़ी या झूठे वादे में क्या फ़र्क है? सच्ची माफ़ी मांगने वाला शख्स वो काम जिस काम से वो माफ़ी मांगता है इसे दोबारा नहीं करता, जबकि झूठी माफ़ी मांगने वाला जहरीला शख्स माफ़ी या वादे को सिर्फ इस्तेमाल करता है। वो बार बार जुल्म करता है और बार बार माफ़ी मांगता है, वादे करता है कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा, जबकि दोबारा तो बहुत दूर की बात है। वो बार बार वही करता है जिसका वादा करता है कि वो दोबारा नहीं करेगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये सिर्फ एक बार ही मिलती है, इसलिए इस जहर बना देने वाले जहरीले शख्स से साफ रखें। लोगों के मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, मगर किसी बात को अपने ज़हन में जगह देनी है और किस बात को जगह नहीं देनी, यानी बात को इग्नोर करना है, ये इंसान को खुद तय करना चाहिए। हमारे यहाँ मसाइल को हल करना सीखने का रिवाज ही मौजूद नहीं है, मगर ताल्लुकात के मसाइल को हल करने में तो हम सदियों पीछे हैं। ना कभी हमने ताल्लुकात के मसाइल हल करना सीखे हैं और ना ही सीखने का सोचा ही। अब वो बड़े भी नहीं रहे जो मसाइल को हल करने में छोटों की मदद करते थे। माहिरीन कहते हैं कि ताल्लुक में मसाइल का आना ताल्लुक की ताकत का इम्तिहान होता है, क्योंकि मसाइल आने के बाद या तो ताल्लुक पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है या टूट जाता है। अपने मसाइल को खुद हल करें, और अगर आपको अपने मसाइल हल करने नहीं आते तो इन्हें हल करना सीखें, क्योंकि अब हमारे पास जोड़ने वाले नहीं सिर्फ तोड़ने वाले बड़े रह गए हैं। याद रखें, धोखा एक कांटे की तरह होता है, अगर इसे अपने अंदर से ना निकाला जाए तो ये सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब करता है। लड़कियों के मामले में हमारा मुआशरा बहुत पीछे है। इन्हें कोई कहाँ बताता है कि ज़हनी मजबूती के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। माई रिव्यू ऑन दिस बुक। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि जिससे हमें मोहब्बत होती है हम उनके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे वो हमें कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना दे। हम उसकी तकलीफ़ को तो सह लेंगे, पर उसकी दूरी नहीं सह सकते। पर मैं पूछती हूँ, अब आप कब तक तकलीफ़ सह सकते हैं? 1 साल, 2 साल, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। एक बात हमेशा याद रखें, तकलीफ़ सहने की भी एक हद होती है, और जब वो हद ख़त्म हो जाती है तो इंसान फट पड़ता है।
اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پیار میں ناکام ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ آپ اسے ناکامی کو اپنی کامیابی بنائیں اور اتنا ہی قابل بنیں کہ دنیا آپ کو جانے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب لوگ ایک دوسرے کو گرانے میں لگے پڑے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا آپ آگے بڑھیں، کسی کے پاس بھی کسی کے لیے وقت نہیں۔ ضرورت پڑی تو یاد کیا، ورنہ کوئی کسی کو دیکھتا تک نہیں۔ مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ مجھے یاد ہوتے ہو، پر بات کرنے میں موت آتی ہے انہیں۔ یہ تب ہی بات کرتے ہیں جب انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ وہ واقعی ٹھیک ہے یا صرف کہہ رہا ہے۔ ہم زندگی میں بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ہنس کر باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ہمیں اچھا بھی لگنے لگتا ہے۔ ہم ان سے کلوز ہوتے جاتے ہیں، پھر وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ویسا نہیں جیسا ہم نے سوچا تھا یا جیسا یہ خود کو دکھاتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس شخص کو چھوڑ دیں یا نہیں؟ اگر چھوڑ دیا تو کیا میں اس شخص کے بنا رہ پاؤں گی؟ اگر رہ بھی گئی تو جن لوگوں کو ہمیشہ ہمارے بارے میں پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے ڈر سے ہم اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ کسی کے ساتھ بھی کلوز ہونے سے پہلے اسے اچھے سے جان لیں کہ وہ کیسا ہے، کیا آپ اس کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے میں جلدی نہ کریں۔ اب آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کا کام ہے کچھ نہ کچھ کہنا۔ لوگوں کو ان کا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں، اپنی زندگی بنائیں، دوسروں کی باتوں میں مت آئیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی کو دوسروں کے لیے برباد مت کریں۔ اپنی زندگی خود جئیں، دوسروں کے کہنے کے مطابق نہیں، دوسروں کی باتوں میں مت آئیں۔ زندگی میں ہمیشہ بہت سے لوگ ہرٹ کرتے ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں، چاہے سامنے والے کو کتنا ہی دکھ یا تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ لوگوں کی باتیں سننی ہے یا انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیسٹ فرینڈ یا ہسبینڈ اس کی بات بنا کہے ہی سمجھ جائے، تو میں یہ کہوں گی کہ وہ بھی انسان ہے۔ وہ آپ کے دل دماغ میں گھس کر نہیں دیکھیں گے کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے آپ کے بیہیویئر سے پتہ چلے کہ آپ پریشان ہیں کسی بات سے، یہ آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے جو آپ کھل کر کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ جب تک کھل کر نہیں کہہ پائیں گے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اپنے بیسٹ فرینڈ اور ہسبینڈ سے کھل کر باتیں کریں تاکہ وہ آپ کی پریشانی سمجھ سکے۔ تھینک یو۔